Fu Mechu Kroto para second June Fair exhibition organized kurise. Tripura flood te 17 lakh super population effect hoise. Mpox laga case to clade 1B strain logore link ase. Assam te 14 saal laga maiki rape hoise. Welcome to Nagaland TV, सब मनु लगा आवाज। मैं ऐसे विशाल कुमार शर्मा और अपनी गान के NL TV नागामीज न्यूज नाउते स्वागत करे से। चिचेमा मेचू क्रोतो परा खेती कुरा मनु और माइकी खान के प्रमोट करी बोले सेकेंड जूम फेयर और एग्जीबिशन इवेंट ऑर्गेनाइज करिसे। इटू फेयर डे कल्चरल परफॉर्मेंसेस वर्कशॉप और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऊपर इंटरैक्टिव सेशन थाकिसे। जुनटू ते अटेंडेंस खान के फार्मर्स और आर्टिशियंस खान लोगों डायरेक्टली इंगेज करिबोले दिशे कइकिना जानिबोले पाइ आछे। पार्टिसिपेंट्स खान परा इनिका इनिशिएटिव ऊपर खुशी जनाइसे और फार्मर्स खान परा कंज्यूमर्स खान लोगों कनेक्ट करिबोले प्लेटफॉर्म दिया निमित्ते खुशी जनाइसे। निजोर खेती करिकिना एतो लसुन खान होलबि टमाटर होलबि cucumber holibi marcha holibi itu kan ki bai pani khiti de ki bai ku sob ani kena ase mokhan basa khel bora to next year to be mokhan itu halibo march april enaka time te sabji khan ki khan itu hali thake to itu hali kina itia aji kali itia olai ase to next year to be itu sal nisina bisi pabola itu bhabna kore ase de apnan yedi stall do alag alag khel khan likhina pasa ite apnan pasa bi khel likhina ase aro alag khan dibi alag khel khan naam khan likhina ase to itu la do since apnan chicha ma women organization apnan bai organize kurina ase itu exhibition kam sell la do to yedi apnan la do puisa sell kurina thakya do ekta organization di jawna colony sabti jawdi rakhina ase ek ja sal do so bina khel member khan holibi member khan holibi na sob mano 500 la dam ani kina bikri kina kan nijo chichama laga Mexico tholaga tate farm de dali dise itu do ghor banabole niminde ekta kohima dina itu niminde dise aro itu saldo ja saldi paise holibi itu salbi na anya itu salbi anya laga tu komba do nijo lagai halu dibo aro komba do जो चमा में से लगा थोलागा कसरदे सेल गुइना पे सेल गुइना किन मेंथा से आरो मै सदे एसएसजी चमा विलेज रसे मखला प्रोडक्शन दा we are under one brand women folk Nagaland which is an initiative under Nagaland State Rural Livelihood Mission nyarna taifanra women folk la brand SSG khan maiki khan de itu branding de ek hi sath rakhina moi khan ke itu makhan la sales khan na upgrade kurule it's providing for around 1.7 lakh SSG women and we are also part of it so inya hoina makhan la product khan inya reseru itu makhan la do handicraft product khan ase aru necklace khan traditional necklace khan bi banai aru we have food packaged products like turmeric chocolate millet khan bidan banai तो अपना ये SSG itu अपना लाभ ग्रुप ला दो अपना itu ला organization jadi अपना चिति मार लगा women folk हम भी दान के promote कर ले ला वासना वही चिचमा village de मोखन almost 40 SSG আছে तो ताते मोखन एकता SSG আছে तो यदि अपना सही से गुड़ी दो अलग स्टॉल kan under guina dan veggies kan aro fruits kan idam kita odi apna lali ro khali edu craft kan aro necklace odi bi kha naudi packaging kan inasna to apna edu la do apni koi do paro ki edu necklace banai na kya aro basket kan edu ambi apna nicho bana la hi usna apna pahar wa loina rakhya la alak SSG kan alak activities kan kuri thake to man SSG to we are more into
processing the raw produce na raw materials sam pabo moi khan ahina produce na itu hani bikai kile the fresh vegetables kan ti kan hole do moi khan ni lo jaina bikaw lagi jaina hole itu han do moi khan process kori dile do market line paile mohan bahar bi patai तो अपने से SHC अपने जो अलग यदि जूम फेयर भी पार्टिसिपेट करानो हो ना अलग खान भी पार्टिसिपेट करना है कि रात में moi khan itu sales day ki department khan rana itu han koile na man kati participate kore on top of that we have our online website and we do have our Instagram so online business khan ni kore moi khan to bahar khan de ra orders khan ahe to itu inga mohan ye de ra post office bi chamade ase to ত্রিপুরাতে যাই থাকিয়া ফ্লাড কোনটো আগষ্ট 19 পৰা শুরু হৈছে ইটো ফ্লাডতে 17 লাখ সুপার মানু পপুলেশন এফেক্ট হৈছে কইগিনা জানিবলৈ পাই আছে আৰু 65400 মানু কান ইতিয়াবি ৰিলিফ ক্যাম্পতে আছে কইগিনা জানিবলৈ পাই আছে ডেথ টোল লা কথা কৈছে গলে তো ইতিয়া তাক ডেথ টোল 14 তে উঠি কিনা আছে আৰু ৰেভিনিউ সেক্ৰেটাৰি ব্ৰিজেশ পাণ্ডে रिपोर्टर्स के কৈছে কি 4 দিন পৰা লৈ কিনা পানী গিৰি থাকিয়া নিমিতে বিশি নদী গলা ওয়াটার লেভেল তো উঠি কিনা আছে ইটো লগতে আৰু জানিবলৈ পাই আছে কি ত্ৰিপুৰাতে আগষ্ট 22 তে 24 আৱাৰ্স ভিতৰ হাইয়েষ্ট ৰেইনফল ৰেকৰ্ড হৈছে পাণ্ডে পৰা ইটোবি কৈছে কি ষ্টেট ভিতৰ ফ্লাড পৰা বেছি ইম্পেক্ট কৰাটো গোমাটি সাউথ ত্ৰিপুৰা উনাকতি আৰু ওয়েস্ট ত্ৰিপুৰা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে কৈ কিনা জানাইছে ইটোকে ধ্যান দে ৰাখি কিনা यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर फ्राइडे दिन फ्लड हिट त्रिपुरा निमित्ते ₹40 करोड़ रिलीफ फंड रिलीज लगा एप्रूवल जानाइছে शाह पर आरो भी কৈছে कि स्टेट गवर्नमेंट लगा फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन दे एसिस्ट करबोले सेंटर पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स लगा 11 टीम और आर्मी लगा 3टा कॉलम और आर्मी एयर फोर्स लगा 4टा हेलिकॉप्टर डिप्लॉय কৰি কিনা আছে কৈ কিনা আপনি কানকে জানাই দিয়েছে माइक ऑफ আছে तानला एमपॉक्स लगा केसेस जिनटू क्लेड 1B स्ट्रेन पर ट्रिगर्ड কৰি আছে ইটো আফ্ৰিকা আৰু গ্লোবালি বেছি উঠি আছে কৈছে আফ্ৰিকা লগতে আৰু আলাগ 4টা কান্ট্ৰি সুইডেন থাইল্যান্ড ফিলিপিন্স আৰু পাকিস্তান দেবি এমপক্স লগা ৰিপোৰ্ট পাই আছে বাচ্চা খান লগত সিম্পটমস টু ফ্লু লাইক সাইন্স ৰেশেছ আৰু সোলেন গ্লেন্স আছে কৈছে वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हिसाबते बीमार टू बच्चा और मानु खान वीक इम्यूनिटी আছে তাই খান নিমিতে ডাঙৰ ৰিস্ক আছে কৈ কিনা জানাইছে बच्चा खान ऊपर एमपॉक्स लगा अर्ली साइंस के ध्यान दे तारे ध्यान दिबोले लागि আছে কৈ কিনা আপনি আনকে জানাই দিয়েছে देश भीतर रेप केस खान बेसी उठी থাকিয়া শুনিবলে আৰু দেখিবলে পাই থাকিয়াতে আৰু আসাম লাগা নগাঁও ডিস্ট্রিক্টে আগষ্ট 22 ইভিনিং দে একটা 14 সাল মাইকি বলাৎকাৰ কৰি কিনা ৰাস্তা সাইডতে ফেলাই কিনা থাকিয়া খবৰ পাই আছে ইটো মাইকি ক্লাস 10 লাগা স্টুডেন্ট আছে কৈছে আৰু তাই লোকাল ৰেসিডেন্স খান পৰা দেখি কিনা পুলিশ কে হ্যান্ডওভার কৰিছে কৈ কিনা জানিবলে পাই আছে মাইকি কে হস্পিটাল দে ৰিকভাৰ কৰি আছে কৈছে और सेक्सुअल एसल्ट लगा कंफर्मेशन रिजल्ट के रुकी आसे कोई के ना अपने आन के जनाई दिया से लोकल रेसिडेंस लगा हिसाब ते हादसा तो माइकी कोचिंग परा घर वापस आ होमय दे उसे कुछे माइकी के सेमी कॉन्शियस स्टेट ते दिखिबोले पाइसे कुछे আমাৰ তেওঁ ফুটফুস কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁ যিটো আমাৰ সিন অফ ক্ৰাইম য'ত ঘটনাটো হৈছিলে সেইটো দেখুৱাবলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে তেনেতে তেওঁ আমাৰ চিপাহীটোৰ পৰা হেণ্ডকাপৰ ৰছীডাল পটকে টানি তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পানী যিহেতু তাত পুখুৰী আছে পুখুৰীত পৰে লগে লগে আমি কৰ্ডন কৰোঁ কৰ্ডন কৰাৰ পিছত SDRFক খবৰ দিয়া হয় SDRF আহি পেলাই তাত চাৰ্জ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মৃতদেহটো আমি পালোঁ আৰু আমাৰ যিজন চিপাহী আছিলে চিপাহীজনৰ হাতত অলপ আঘাত পাইছে আৰু তেওঁ চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে ঘটনাটো এতিয়া আমি তদন্ত কৰিছোঁ যে কেনেকৈ তেওঁ তাত মানে যে তেওঁ আন্ধাৰ আছিলে পানীত পৰিলে গতিকে এই ইনচিডেণ্টটো আমি এবাৰ চাব লাগিব কেনেকৈ পাৰিছোঁ তেওঁলোককো কালি আমি ৰেড কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক
ইণ্টাৰনেশ্যনেল কথা একটা কৈছে গ'লে মই খান সব জানি আছে কি বাংলাদেশ লগা ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শেখ হাসিনা পলাই যা পিছতে বাংলাদেশতে থাকিয়া হিন্দু মানুহ খান লা ওপৰতে বেছি ভাইলেন্স লগা খবৰ শুনিবলৈ পাই আছে তো ইটো কে ধ্যান দে ৰাখি কিনা আসাম লগা চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰা ইটো লগা ওপৰ কিবা কৈছে আইভি মই খান ইটো সব মিলিনা চাই চাব আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিব লাগে প্ৰেছাৰ বনাব লাগে যাতে তাত হিন্দু সুৰক্ষা থাকিব পাৰে 10 জন বাৰু ইয়াত আনিলে আমি ৰাখিলো বাকি 20 জনৰ কি হ'ব আৰু ইয়াত আহিলে তো তাত মাটি বাৰী গ'ল আৰু ঘূৰি গৈতো আৰু একো নাপাব সেইকাৰণে ভাৰত এটা ডাঙৰ দেশ আৰু ভাৰতে অলপ চেষ্টা কৰিলে বাংলাদেশতে আমি হিন্দু মানুহক সুৰক্ষা দিব পাৰিম সেইকাৰণে আনাটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স নহয় প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সটো হৈছে তাতে যাতে মানুহে সুৰক্ষা থাকিব পাৰে নহলে পঢ়া আছে কাবাৰ মেডিকেল পঢ়ি আছে আধা পঢ়ি আছে কোনোবাই কলেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়িছে সেকেন্ড ইয়াৰ কোট আহি পঢ়িব ইয়াত আনিলেতো ৰিফিউজি কেম্পত সোমাব লাগিব ভাল ভাল ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভাৰতত আহি ৰিফিউজি হৈ যাব গতিকে আমি হিন্দু মানুহ ৰিফিউজি হোৱাটো নিবিচাৰো হিন্দু মানুহ আমি সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাটো বিচাৰো আৰু মই ভাবো যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কাম কৰি আছে খুব সোনকালে মণিপুৰ লগা কথা কৈছে গ'লে ইম্ফাল আৰু বিষ্ণুপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে ৱাটাৰ লগিং আৰু ফ্লেশ ফ্লাড ডাঙৰ হৈছে ইটো লগা হাদসাতে 300 ওপৰ মানুহ খান ফ্লাড বা এফেক্ট হৈ কিনা আছে IMD পৰা আগষ্ট 24 দিন দে নৰ্থ ইষ্ট লগা জাগাতে বেছি ডাঙৰ বাৰিছ হ'বলৈ লগা ৱাৰ্নিং দি কিনা আছে SDO বিষ্ণুপুৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচিয়েলছ খান পৰা ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াছ খান দে যাই কিনা ইমিডিয়েট ৰিলিফ মেটেৰিয়েলছ খান দিছে ইটো পানী বেছি গিৰিয়া নিমিতে নদী লগা পানী উঠি যাই কিনা আছে আৰু লেণ্ডশ্লাইড বেছি হৈ কিনা আছে কৈ কিনা আপুনি কানকে জনাই দি আছে I am Anthem Subhash Singh, District Collector, Thopal District. Since for the last 2-3 days, you see the incessant rain has caused some sort of overflowing of the rivers, tributaries of Wangjing as well, and has inundated in various places of Thopal. Will you kindly detail me about where it has been affected and what are the measures taken up by the district administration? Because of this overflow of the Wangjing River, the main area affected is this Tentha and Teksham area and some parts of Kairembikok and Lorembam and some small part in Lilong area. And district administration in collaboration with the elected representative and the social workers of this area, we have taken up several measures since yesterday along with the full cooperation of the Water Resource Department, and we have been able to save many areas from this overflow by using this. We have deployed 11 JCBs to take out this soil from some areas, and we are using this satai and these sandbags for river embankment, and that has saved a lot of area from overflowing. In how many areas the tributaries bank has been breached? It has been breached only once in Thopal district as of now in this entire area, but that has also been now completely sealed off. But one of the saddest part is the last numbers of plastic bottles are seen blocking the waterways of here. Don't you think it's just a part of one of the cause of the flood in this area? Yes, this is one of the major causes, because these garbages and these plastic bottles which the people used to throw in the river, it is blocking the flow of the river water. We have been appealing many times to the people not to throw water, at least the plastic bottles in the river bank and in the river, but people still don't listen, and it is high time that we have some civic sense and do not throw out this water bottle in these rivers. And last time also in this same area, as you see, we have used 2 JCBs and have taken out lots of plastic bottle, but still it is coming, and we are now also going to deploy one JCB and take it out again. But it is flowing from other parts of the state also, so I appeal to the people not to throw plastic water bottles in the river.
Apart from the, your district administration has also categories scattered because of the encroachment in the banks, river banks, and other has been also one of the cause of as such. We have been carrying out encroachment drive in this anti-eviction drive in the riverbank in many of the areas. We have already cleared this Irong Sesaba area, this Arapti area, then Charangpat area. This area also we will be tying up with the local clubs and see if there is any encroachment, and if there is encroachment we will definitely evict it. One more thing is that how many houses and agricultural land has been affected right now at Thailand Bikok and Salingham area? Houses, it has not yet been completely inundated. Some water has entered this courtyard and all those things, but it is not yet a major problem. But agriculture field, my agriculture staff is in the field and they are assessing the. Nagaland State Human Rights Commission para Nagaland State Legal Service Authorities aro Kohima Law College logode milikina awareness program Human Rights and the role of the States of Human Rights Commission in its better protection theme uporde Kohima Law College te loise program te kotha kuria homoy Justice S Serto Chairman NSHRC para Human Rights Protection and Principles of Laws uporde importance janaise itu logode narcotics drugs uporde kotha kuria homoyde koise ki idu khan laga trafficking upor rukibole police laga ekla duty noy aro janta laga bi duty ase koi kina janaise trafficking seizure te cooperation dibole lage koi kina janaise koi kina apne khan ke janai diase The entitlement to free legal aid is not dependent on the accused making an application to that effect. In fact, the court is obligated to inform the accused of his right to obtain free legal aid and provide him with the same. So it is the duty of the court also, as much as the duty of the beneficiaries, it is the duty of the court to let them know that the facilities and the provisions are here. The entitlement to free legal aid is not dependent on the accused making an application to that effect. In fact, the court is obligated to inform the accused of his right to obtain free legal aid and provide him with the same. So it is the duty of the court also, as much as the duty of the beneficiaries, it is the duty of the court to let them know that the facilities and खबर पाई था क्या हिसाब से डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम के मजबूत करिबोले गवर्नमेंट para फ्राइडे दिन ते एकटा NMR नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च करिसे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा para इटु पोर्टल के इनॉग्रेट करिसे कोइ किना अपनी कान के जनाई दियासे कोलकाता रेप मर्डर केस उपोर्टे दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज para कोइसे कि डॉक्टर्स खान para ताइखान लगा सेफ्टी डिमांड कुरा तो जेन्युइन आसे कोइ किना जनाइसे ताई para सजेशंस दिया हिसाब से हॉस्पिटल्स खान दे सिक्योरिटी और सेफ्टी निमित्ते आर्म फोर्सेस खान के भी डिप्लॉय करिब लागे कोइ किना जनाइसे आइबी ताई para आरो भी की कुइसे एतु मान सब मिलिना साइ सब Demands of doctors are very genuine and they are simply asking for safe and demands of doctors are very genuine and they are simply asking for safe and नागालैंड गवर्नमेंट para थर्सडे दिन ते दुईटा लो उपरते चर्चा करिसे कोइ किना अपनी खान के जनाई दियासे इतु दुईटा लो की থাকিছে কইলে একটা তো NLTP एक्ट और दूसरा तो नागालैंड लगा पावर सेक्टर उपरते चर्चा करिसे नागालैंड असेंबली लगा मॉनसून सेशन अगस्त 27 और अगस्त 29 दे बुइबो कोइ किना खबर पाइ আছে इतु के ध्यान दे रखी किना चीफ मिनिस्टर लगा ऑफिस ते एकटा स्टेट कैबिनेट मीटिंग राखिसे कोइ किना भी जानिबोले पाइ আছে इतु मीटिंग ते चर्चा हुआ लगा हिसाब ते इतु जानिबोले पाइ আছে कि लीकर एक्ट और पावर सेक्टर उपरते किबा किबी चेंजेस आनिबोले पारे कोइ किना अपनी गान के जनाई दियासे Ministry of Health and Family Healthcare, Government of India logode initiative loi kina Mon aro Kohima de National Deworming Day to August
2023 de launch kurise itu laga focus tu sob bacha sal 1 to 19 khan ke anganwadi center aro school khan laga platform para sob bacha 1 to 19 sal khan ke deworm kuribole karne ase koise program to GNM RBSK para chaired kurise aro office of the chair medical Kohima para organize kurise koi gena janai diase अरुणाचल प्रदेश लगा कथा कैसे गले खबर पाई थाकिया दे खेती सेक्टर के आरोबी भाल करिबोले अरुणाचल प्रदेश से एकता कम्प्रिहेंसिव क्रॉप कैलेंडर लॉन्च करिकिना आसे कइकिना जानिबोले पाइ आसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसु परा ईटानगर लगा सिविल सेक्रेटेरिएट ते इतु क्रॉप कैलेंडर लॉन्च करिसे कइकिना अपनी गान के जनाई दियासे सीनियर साइंटिस्ट आरो केवीके लगा हेड ओएनटी मेगु लगा हिसाब ते क्रॉप कैलेंडर लगा प्राइमरी गोल जो खेती कुरिया मानु खान के मदद कुरिया निमिते आसे कोई किना जानिबोले पाइ आसे मणिपुर लगा कथा कैसे गले काकचिंग लगा एकता कमांडो टीम परा केसीपी नॉन ग्रेंडम कॉम लगा फैक्शन लगा एकता कैडर के केरक किशम लेकिया वेटिंग शेड ते धुरी से कोसे अरेस्ट कुरिया मानु लगा नाम वांगकेम सुनील सिंह कुन के तोम्बु भी माते कोसे ताई लगा साल 40 इयर्स असे आरो ताई वांगाई बाजार काचिंग ते बोय किना खबर पाए से खबर लगा हिसाब ते वांगकेम सुनील सिंह परा कोसे की ताई केसीपी ऑर्गेनाइजेशन लगा एकता एक्टिव मेंबर असे आरो केसीपी ऑर्गेनाइजेशन लगा चेयरमैन लगा ऑर्डर्स फॉलो करे कोई किना जानाय छे ताई परा इतु भी कोइसे की मणिपुर लगा काकचिंग डिस्ट्रिक्ट ते बिशी बार मानु लगा पैसा लुटिसे आरो इतु के ध्यान दे राखी किना काकचिंग पुलिस स्टेशन ते ताई लगा ऊपर दे एकता केस रजिस्टर करि किना आसे आरो इतु एकला नहै किना इतु लगा ऊपर दे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी आसे कोइ किना अपनी गान के जनाई दियासे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD लगा रिपोर्ट हिसाब से मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा गुजरात और वेस्ट मध्य प्रदेश लगा अलग अलग जगह दे बेसी जोर बरा पानी गिरबले पारे कोई किना जनाइसे इतु के ध्यान ते राखी किना इतु जगह दे बुई थाके मानु खान सावधान থাকিবি कोई किना जनाइसे और फ्लड लैंडस्लाइड निशना डिजास्टर परा बाचिबले एडवांस परा प्रिकॉशंस लबि कोई किना जनाइसे अथॉरिटीज खान परा कोआ हिसाब से ताई खान इमरजेंसी सर्विसेज और सिक्योरिटी फोर्सेस खान के स्टैंड बाय ते राखी किना आसे कोई किना अपनी खान के जनाई दियासे तो इतु थाकिसे আজি लगा खबर एनिका न्यूज और अपडेट्स पाइ थाकिबले चाइ थाकिबि नागालैंड टीवी।